I often wonder, is there a leader like this anywhere else in the world? A figure who is always greeted with great fanfare, with cheers and the kind of love usually reserved for famous stage stars or singers in Europe and America when he meets his people. Deddy Mulyadi, the governor of West Java, Indonesia, people usually call him KDM Kong, Deddy Mulyadi Kong, which means older brother. He is also known as Bafbak, eyeing my father. This phenomenon did not emerge suddenly. Warsila. Warsila, oh mana? Orang mana? Orang Jogja. Jogjanya mana? Wiro Brajan. Oh, lagi ngapain? Jualan susu delay. Ayo, antar belanja saya. Iya, nanti aku dibelanjain ya. Boleh. Tak anterin, mana? Iya, Bu. Iya. Jalan minum apa? Minum mana, Po? Nah, nih. Beli. Laris. Sakit apa? Jantung, Bang. Di mana? Di rumah. Nggak dirawat? Rawat jalan, Bang. Rawat jalan. Suaminya stroke. Seterus sama jalan. Walah, komplikasi. 5.000. Nenek, bagi air. Ini si ibu nih, bagi. Kopi juga ada, Pak. Ah, ya, nih. 75.000. Terima kasih, Pak. Ini buat suami ibu yang sakit. Ya. Ya, buat suami ibunya yang sakit. Makasih ya, Pak. Buat berobat. Aturin ya. Nih, aturin buat makan siang semuanya. Diaturin, ya. Nggak usah. Minta foto, Pak Dedi. Pak, foto, Pak. Ya, wes. Pak, saya dari Jepang, senang banget. Oh, Jepang? Iya. Oh, udah bisa bahasa Indonesia? Konnichiwa. Oh, konnichiwa. Foto, Pak. Kalau Ayo. Indon gitu ya, nggak penuh. No. Oh, Jepang. Oke. Apa? Ja ini. Asal Cilacap. Kalimantan Tengah. Mana ini? Kami dari Palembang, Pak. Kasih. Tolong foto. Gak cari makan. Foto. Ya, makasih. Makannya di mana? Makan, ayo makan. Mana tempatnya? Ganggu orang. Gendong. Saya saling dulu Pak. Wes. Kuli gendong sehari dapat berapa? Silakan sebentar ya Bu. 50.000 sehari. Hari ini udah dapat berapa? Gendong. Udah 40.000, suaminya ada. Nah, seminggu udah ada semuanya cabai 1,5 juta. 20, ada yang 20. Udah rata-ratanya 30 kali 200. Jadi 6 juta. Dibayar 10 juta mau? Mau, alhamdulillah. Tuh dibayarin sama Pak Bupati. Iya. Aduh. Dagang apa? Kacang goreng. Kacang goreng. Iya. Udah malam ya. Orang mana, Neng?
Subang. Sekolah. Waalaikumsalam. Bu Mina Suci. Oh iya nu Long before his reputation became etched as governor of West Java, Deddy Mulyadi had already treaded a quiet path rarely chosen by politicians, going directly to remote areas, looking each person in the eye, listening to their complaints, and helping them with his own hands. His assistance was not merely symbolic, it often took the form of sufficient capital to start a business, trading, opening a food stall, or finding a new, decent livelihood. Deddy Mulyadi is a person who places high respect on hard work. He has deep empathy for the elderly, especially widows and widowers who still rely on their own strength to survive. He also has a special concern for children who struggle to pursue an education while working to pay for their own schooling. He often helped the common people who, through their ignorance, failed to preserve nature, such as catching fish with electric shocks, or arguing with a truck driver whose debris littered the highway. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah punya sepeda baru. Rajin jualannya ya. Jangan ngelamun aja, kok mukanya ngelamun aja, kenapa? Atau memang aslinya begini mukanya? Nah, udah kan? Bisa rapi kan? Bisa kan? Bu, ya ini, nah, sudah mulai rapi tuh. Nah, udah bisa kan rapi? Ya. Cuman belum beres semua. Udah nggak apa-apa, tapi ibu rapihin ya. Iya. Karena ini rumah ibu. Ya. Kasih, kan kemarin sepedanya nggak ada remnya. Ya, ya Neng ya. Makasih Pak. Jadi Bapak mau jualnya berapa? Kita yang kalau yang saya sampaikan tadi Pak, ya sekitaran total tagihan apa? 16 miliar itu. Iya betul. Kemahalan Pak. Apa Pak? Nanti Ya saya pilih yang gerejanya aja deh. Saya ini beli. sifatnya negosiasi Pak. Oh, Bisa iya. disekat. Sifatnya sekarang itu menjadi jual beli. Betul Bapak. Boleh turun dong, jangan 16. Boleh silakan Pak. Artinya gini loh, ini akan kita selesaikan mudah angkanya, tapi jangan segitu. Kalau pihak bank punya kerinduan untuk mencari untung dalam bisnis yang saya pahami Bapak, saya juga dosen ekonomi Bapak, pasti juga mereka memperhitungkan kerugian. Kalau mereka memberikan kredit, pasti ada appraisal yang mereka lakukan. Gini aja, nanti Bapak dengan saya negosiasinya dan tidak usah ada kamera. Terima kasih. Udah lama gitu dong. Siap. Tuhan Yesus memberkati Mas. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Pak. Bapak, Makasih. atas nama seluruh Makasih. jemaah Gereja Kristen Alkitab Indonesia, saya Pendeta Parimbunan Simatupang menyampaikan dengan syukur hormat kepada Bapak Gubernur karena Bapak memberikan keteduhan bagi kami. Bapak, kami berdoa kiranya Bapak panjang umur. Terima kasih. Bapak. Terima kasih. Terima kasih.
Makasih, Pak. Iya. Wah, sini. Evaluasi tata ruang di Jawa Barat mulai dilakukan sebagai upaya memastikan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Peningkatan pembangunan berbasis lingkungan, sosial dan budaya meliputi pembangunan kampung adat di sejumlah wilayah di Jawa Barat, pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah, pembangunan spam, perbaikan irigasi, normalisasi sungai, dan sanitasi lingkungan pun menjadi bagian dari prioritas. Tak kalah penting, fokus pembangunan pada konektivitas wilayah The traditional feel was maintained from the cooking utensils to the furnishings, all reflecting his ancestral heritage. 4. Kitchen atmosphere, home behind that. He was also a guardian of his own health. He started his day at dawn, carefully monitored his diet, and chose healthy, traditional foods, as if combining the wisdom of the past with the awareness of the present. 5.